पाठ पढ़िला बेले निद लगुच बा अलस्वामी लगुच बा पाठ पढ़िया बसला बेलू बहुत कथा मन पड़ुची एवं निजको बहुत लेजिनेस फील होची। आज्ञा हाँ, यहीटा केवल आपण मानकर प्रोब्लेम नुह, प्रायतः देशर 80 ରୁ 90% पिलांकर यही प्रोब्लेम रही। आज्ञा हाँ, मु आज ये वीडियो रे आपण मानक जनइबी कि ए प्रोब्लेम रु आपण माने किपरि बाहरी परिवे एवं आपण माने बा स्टूडेंट माने कौन कौन मिस्टेक करथांती जहा द्वारा कि से माने अलस्वामीर शिकार होइथांती एवं ए सब प्रोब्लेम को भलसे बुझेला परे आपण मानक मु किछि सॉल्यूशन रे मध्य किछि पॉइंट सिखेबी जहा को कि इम्प्लीमेंट करिकि आपण अलस्वामी बा पढ़िला समय रे लेजिनेस को दूरेई परिवे एवं आपण माने ए पॉइंट गुडा को भलसे गोटे पेपर पेन लिखि रखंतु। कहीं वीडियो देखला परे आपण मानक मनरू ए पॉइंट गुड़ाक हटि जाई पारे, किंतु जदि आपण पेपर पेन ए पॉइंट गुड़ाक भलसे लिखिदेवे ताहले आपण माने पर केतेले चाहिए मध्य पढ़िकी ए पॉइंट गुड़ाक निज लाइफ रे इम्प्लीमेंट करि परिवे। ताहले आ डेरी काहे, चलंतु वीडियो भितर को जिबा एवं किछि नुआ सिखिबा। प्रथमे आमे जानिबा पिला माने बा स्टूडेंट माने जेतेला पाठ पढ़िया को बसी थांती सेतेबेले तांको माइंड सेट कौन थाए। मु आपनकु जणै देबाकु चाहूची आम भारत रे बा ओडिसा रे पाठ को पिला माने गोटे बहुत बोरिंग जिंस बोली भाबी दै थांती एवं तांको मन रे से बसई दै थांती कि ए पाठटा बहुत बोरिंग जिंस। आपण माने नोटिस करथिबे खेलिला बेले टीवी देखिला बेले बा मोबाइल चलेला बेले पिला माने फुल एनर्जी एवं फुल एंथुजियास्टिक हेकी से काम गुड़ाक करथांती, किंतु जेतेले बही खाता धरई देबे बा बही खाता धरिकी से पाठ पढ़िया को बसिबे तांकु निद लागिवो भोक लागिवो एंती बहुत प्रकार से माने बहाना देखेबे एवं लेजिनेस फील करिवे। काहेकि ना तांको मुंडरे एमिति इंटरप्रेट हो जाइछि कि पाठटा गोटे बहुत बड़ जिंस जोटा कि आम द्वारा हेबनी एवं एईटा गोटे बहुत बोरिंग जिंस। तेणु ए स्टूडेंट मानकर यही माइंडसेट जो ही तांको पढ़िला समय बोरिंग बा अलस्वामी लगी थाए। तेणु आपण मैंने जदि माइंडसेट को निज भीतर हटई पारे ताहले आपण मैंने पाठ को बहुत इंटरेस्टिंग सहित पढ़ा सहित मन रखिपारे एवं आगु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़ाक आसुच्ची भलसे क्रैक करने सहित निज क्यारियर रे बहुत किसी नॉलेज गेन करके आपण मैंने बेस्ट पोजिशन में पहुँची पारे। ताहले एबे आपण मानक मन रे उंकी मारुथुबो आमे ए माइंडसेट को केमिति चेंज करिवो बा जदि आपण जने पेरेंट्स हिसाब रे वीडियो देखुचंती ताहले आपणक माइंडसेट रे एहा पसुथुबो कि पिला मानक माइंडसेट आमे केमिति चेंज करिवो। मु आपनको ए वीडियो रे सॉल्यूशन मध्य दउची सुनंतु। पाठटा को पिला मानक गोटे बर्डन बा गोटे युद्ध क्षेत्र बा गोटे बोरिंग जिंस भलिया जमा भी दियंतु नाही। आपण माने पिला मानक छोट छोट स्मॉल टास्क जेंति गेम रे स्मॉल स्मॉल टारगेट थाए जहा को कंप्लीट करिकि पिला माने बहुत खुशी थांती, सेंति पाठ को छोट छोट स्मॉल पार्ट रे ताकू भांगिकी ताकू टास्क कंप्लीट करने को दियंतु एवं पाठ कंप्लीट कला परे ताकू किसी रिवार्ड मध्य दबा पई चेष्टा करु, चाहे सेटा छोट चॉकलेट भी कहीं न हो। जदि आपण मैंने एमती छोट छोट टास्क देकी तांको मध्य रिवार्ड करेंगे ताहले तांको से पाठ पढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तांको ए पाठटा गोटे बहुत बड़ जिनस बा बोरिंग जिनस भाया जमा भी लगे। तेणु आपण मैंने ट्राए करूँ जदि आपण मैंने निजे पाठ पढ़ुंट ताहले पाठ पढ़ला परे आपण निजको निजे रिवार्ड दबा शिखु। गोटे छोट टास्क बा छोट होमवर्क कंप्लीट कला परे टिके म्यूजिक शुणिकी निजको रिवार्ड करूँ एवं जदि आपण पेरेंट्स देखुंट ताहले आपण मैंने पिला मानकु छोट छोट टास्क कंप्लीट कला परे तांको किछि रिवार्ड देकी तांको खुशी करंतु एवं एई प्रोसेस द्वारा आपण माने पिलांग माइंड रो हटै पारे जे पाठटा गोटे बोरिंग जिंस बा गोटे अलस्वामी जिंस नुहे, एटा बहुत इंटरेस्टिंग आ मजादार जिंस। जदि एई पाठ को नै कि से माने एमिति सीरियस हेले एवं बहुत सारा टास्क धीरे धीरे कंप्लीट कर चलले ताहले आपण माने तांको प्रोग्रेस को मध्य ट्रैक करि परिबे, देखि परिबे तांकर नॉर्मल पाठ पढ़ा रिजल्ट ठारू ए इंटरेस्टिंग वाला पाठ पढ़ा रिजल्ट केते गुणा रे अधिका हेतिबो। तापर नेक्स्ट बड़ प्रोब्लेम जोटा कि स्टूडेंट माने करथांती सेटा होची तांको पढ़ा टाइम रे इम्परफेक्शन। आज्ञा हाँ, जदि आपण माने पेरेंट्स देखुचंती ताहले पिला मानक पई गोटे परफेक्ट टाइम शेड्यूल करंतु। आउ जदि आपण जने स्टूडेंट ही वीडियो देखुचंती ताहले आपण निजे आपणक टाइम को शेड्यूल करंतु। आपण माने गोटे सिनारियोटे इमेजिन करंतु, 4टा बेले आपणकर सबु सांग खेल पड़िया रे खेलुथिबे एवं आपण घरे बसिकी पाठ पढ़ुथिबे। कोन आपण को पाठ पढ़ारे मन लागिवो? केबे नुह।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାଟାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଅଳସୁଆମୀ ଏବଂ ଲେଜିନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାଟାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପିଲାମାନେ ତ ବହି ଖାତା ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥାଏ କେମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିବି, କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବି, କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲେଇବି। ଆପଣ ସେସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଫୋକସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲି କି 25 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଫୋକସ୍ ସହିତ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ ବା ନିଜକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବେ। ସେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନିଜର ମଜାଳିଆ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି 25 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ 100% ରହିବ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ମନେ ରହିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ପୋମୋଡୋରୋ ଟେକ୍ନିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିହାତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାପରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟିକେ ଯାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଇ ଦେବାକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବାକୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟିକେ ଖେଳିଦେବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋ ସହିତ ବି ଘଟୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ବହୁତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ପୋମୋଡୋରୋ ଟେକ୍ନିକ୍ ବା ଫୁଲ୍ ଫୋକସ୍ରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏ ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଣି ପିଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ସବୁ କେତେଟା ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ପୁଣି ସେ ପଢ଼ା ଫୋକସ୍କୁ ଫେରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ନିଜ ପଢ଼ା ଲାଇଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଥିଲି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିପାରେ ତାଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥିଲି। ଚାहे ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ହେଉ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଭଲସେ ବୁଝେଇଲି ଏବଂ ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇଲି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବା କେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦରକାର ଅଛି ବା ତମେ ଯଦି କେଉଁ ସିନିୟର ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ତୁମର କେଉଁ ଜୁନିୟର ବା ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମେ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କର, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କର। ତୁମର କେହି ବି ସପୋର୍ଟର ନଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସଫଳତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ତୁମ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହୃଦୟରୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଉତ୍କଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।